initiative called Sadak Suraksha 4? Punjab. Punjab. Which company has sold a record 11.2 million vehicles in 2023? For which Toyota. been world's top selling automaker for fourth year consecutive. Toyota. Toyota बिल्कुल. According to Corruption Perception Index 2023, what is India's rank? 93rd. 93. 93rd. Which country is at first place? Denmark. US. Denmark. Denmark. Least corrupted country is Denmark. जाओ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଯାଇପାରିବ. According to Mercer's Quality of Living Index, City Index 2023, which city is top rank? Vienna. Vienna, Austria. Vienna, Austria. Vienna, Austria. From India, which is at the top place at 153? Bangalore. Hyderabad. Hyderabad, बिल्कुल Hyderabad. Second 154 रे पुणे. According to World Digital Competitiveness Ranking 2023, what is India's rank? World Digital Competitiveness Ranking. Option 9. Option 7th, 40, 49, 42. 49. 40. 40. 49, 49. World Digital Competitiveness Ranking 2023. India's rank is 49. Topped by which country? Finland, USA. Norway, Denmark, USA. USA बिल्कुल. Topped by USA. World Digital Competitiveness Ranking 2023. According to Global Unicorn Ranking, which country is at the top place? USA. USA. What is India's rank? Third. In. Third, बिल्कुल. Who has been elected as the new Chief Minister of Jharkhand? Harihant Soren, Pushpa Soren, Champai Soren, Champai Kalpana Soren. Soren. Champai Soren. Champai Soren. আমার চম্পি Champai Soren, बिल्कुल. Who has been appointed as the chairman of Asian Cricket Council? Jaka Ashraf, Rajiv জয় শাহ Chandra, Jay Saha, बिल्कुल Jay Saha. জয় শাহ Chairman of Asian Cricket Council. Who has been appointed Indian Army's first woman Subedar? Suman Kumari. First woman Subedar, Indian Army's Preeti Rajak. Prithviraj. Preeti Rajak has been appointed Indian Army's first woman Subedar. Who has been appointed as the chairman of TRAI, Telecom Regulatory Authority of India? Rajiv Parma, অনিল Chauhan, Anil Kumar Lahoti. Anil Kumar Lahoti. बिल्कुल Anil Kumar Lahoti. He succeeded PD Vaghela. Which state's tableau won the best Republic Day tableau in 2024? Odisha. Odisha. ওড়িশা Odisha, बिल्कुल. Which ministry's tableau was the best? কালচার Ministry of Culture. Ministry of Culture, बिल्कुल. Which state's tableau was the second one? গুজরাট Gujarat, बिल्कुल. Best marching contingent among CAPF कोटा थिला? Delhi Police. Delhi Police Women marching contingent. Popular choice category best W कोटा थिला? Gujarat. गुजरात, बिल्कुल. ସବୁ ତ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ Which has been certified as a top employer 2024 in India by Top Employers Institute? BHEL, GAIL, NTPC, ONGC. এনটিপিসি NTPC was certified as a top employer 2024 in India by Top Employers Institute. Who was
selected as female USU athlete of the year? ये तो USU रे तो मैं गोटे ही ना जानी आर ना कौन ऑप्शन देबी नाउरेन रोशिबीणा देबी हाँ बेसी इंपोर्टेंट है को खेल सह रिलेटेड जानिबा दरकार नाउरेन उस्सू रोशिबीणा देबी USU सी इज फ्रॉम उस्सू उस्सू मणिपुर मणिपुर which airport won excellence award by Quality Circle Forum of India? Which airport won excellence award by Quality Circle Forum of India? କେମ୍ପେଗୌଡ଼ International airport. କେମ୍ପେଗୌଡ଼ ହାଇଦ୍ରାବାଦ Thiruvananthapuram International Airport won excellence award by Quality Circle Forum of India. What is the mascot of Khelo India Winter Games 2024? ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ऑप्शन ना हिसाब रे कहूची मिगा क्वाची सुमी टुन टुन सीनेसी नोकी लेकी सुकी ସିନେସି ଇନରଲେସ୍ सीनेसी बिल्कुल सीनेसी स्नो लियोपार्ड रो ना थिला दैट वाज द मास्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 सीनेसी तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कोठी हेतला होस्ट कोठी हेतला ଲଦାଖ लद्दाख जम्मू बिल्कुल लद्दाख एक समंदर मेरे अंदर बुक रो ऑथर किए अमिताभ घोष विक्रम सेठ संजीव जोशी प्रिया एस ସଞ୍ଜୀବ ଯୋଶୀ संजीव जोशी बिल्कुल हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कुकिंग बुक्स शर्मिष्ठा मुखर्जी रामचंद्र गुहा चारू निवेदिता अरूप कुमार दत्ता द कुकिंग बुक्स ଅରୁପ केते जण अछंती देखिबा एठी आज सेशन रे 10 जण द कुकिंग बुक्स रामचंद्र गुहा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ରାମଚନ୍ଦ୍ର हाँ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रणब माय फादर ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୁଖାର୍ଜୀ शर्मिष्ठा मुखर्जी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब मनसुख मंडल ଚାରୁ ନିବେଦିତା चारू निवेदिता बिल्कुल हु इज द ऑथर ऑफ द बुक କହିଲ ଦେଖିଆ ଚାରୁ ନିବେଦିତା ଗୋଟେ ପୁଅ ନା ଝିଅ ତମେ ପଚାରି ଦଉଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି ପକେଇବେ ପିଲା हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर माधव गोडबोले ଏ ମାଣ୍ଡିବିଆ मनसुख मनसुख मंडविया मांडविया। बिल्कुल मनसुख मंडविया इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे फेब्रुआरी 1 जाइथिलु आमे पर दिन काली तो କୁଆଡେ पर दिन नाही काली इंडियन कोस्ट गार्ड पारादीप ସେଇଠି କି ହିଁ मेनली ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା इंडियन कोस्ट गार्ड इज डे इज ऑब्जर्व्ड 1 ଫେବୃଆରୀ फेब्रुआरी 1 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे केबे ऑब्जर्व हुए 2 2 ଫେବୃଆରୀ ଫେବୃଆରୀ सॉरी रामसर कन्वेंशन केते मसिया रे साइन हेतिला 71 1971 1971 who launched Ministry of Education AICT Investor Network in New Delhi धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान North India's first human DNA bank was established in which university? North India's first human DNA bank. Baba ବନାରସ Banaras Hindu University, Bhu. North India's first human DNA bank. Which of the following countries did not join BRICS group recently? Egypt, UAE, Iran, Iraq. ईरान ଇରାକ Iraq. Iraq did not join. Saudi Arabia, UAE, Ethiopia, Iran, Egypt joined BRICS. Saudi Arabia, UAE, Ethiopia, Iran, Egypt. दुईटा एशियार तीनटा आफ्रिकार ଆଫ୍ରିକାର तीनटा एशियार दुईटा आफ्रिकार साउदी अरेबिया यूएई एंड ईरान ଇରାନ इथियोपिया इजिप्ट ई
E for Africa. Next. E for Africa ना A for Africa हाँ जे ମୁଁ କହୁଛି E for Africa ମାନେ E ରେ ଯୋଉ ଦିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକାର ଜଏନ୍ କଲେ ବ୍ରିକ୍ସ ଇଥିଓପିଆ ଇଜିପ୍ଟ William Lai became the president of which country? William Lai. Taiwan. Comoros, Guatemala, Taiwan, Denmark. Taiwan. Taiwan Taiwan, beautiful. Gabriel Attal became the prime minister of which country? France. 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 France France France. Ajali Assoumani became the president of which country? Comoros. Comoros, Guatemala. Comoros. Comoros, बिल्कुल Comoros. Ajali Assoumani. Bernardo Arevalo. Assume Bernardo Arevalo. Guatemala. Guatemala हाँ Guatemala ର president. 69th edition of Filmfare Awards 2024 ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? Mumbai Gujarat. ବହୁତ ବଢିଆ କୋ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟ ହେଇଥିଲା। ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କୋଉଟା ପାଇଲା? 12 फेल 12th फेल बिल्कुल। 12th grade बेस्ट डायरेक्टर Bidhu Vinod Chopra विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल मेल Ranbir शाहरुख खान। Kapoor रणबीर कपूर फॉर एनिमल। बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट। Alia Bhatt. आलिया भट्ट फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल Arijit Singh भूपिंदर बब्बल फॉर अर्जन वैली एनिमल। अरे बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव शिल्पा राव बेशरम रंग पठान। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स दी जण पाइले। रानी मुखर्जी हाँ रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे और शेफाली शाह फॉर थ्री ऑफ अस। हाँ हाँ शेफाली शाह दिल्ली फ्रेंड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धावन डेविड धावन David बिल्कुल। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब्रुआरी रे ऑब्जर्व हुए। तार थीम कौन थिला? वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, वेटलैंड्स एंड एटा बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन सूट। Human well-being. वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। Indian Navy declared 2024 as Year of what? Navy, naval servants, naval civilians, naval INS. सिविलियन बिल्कुल Indian Navy declared 2024 as Year of Naval Civilians. सूरजकोट इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024 को सिटी रे हेतला रिसेंटली? हरियाणा हरियाणा पड़िबने ऑप्शन रे। सिटी फरीदाबाद फरीदाबाद। कोटा थीम स्टेट थिला? Gujarat. नहीं गुजरात गुजरात थिला थीम स्टेट। आउ पार्टनर अभी तो कंट्री गुजरात है पार्टनर कंट्री Egypt. तांजानिया। Tanzania was the partner country for the Mela. Uttar Pradesh, sorry, Gujarat was the theme state. Who among the following was honored with Bharat Ratna in 2024? Amitabh Bachchan, MS Dhoni, Ratan Tata, Lalkrishna Advani.
लाल लाल कृष्ण कृष्ण आडवाणी. आडवाणी. Lal Krishna Advani. Who has been selected as torch bearer for 2024 Paris Olympics? अभिनव बिंद्रा. अभिनव बिंद्रा. Abhinav Bindra, बिल्कुल. Who has been given Mahagaurav 2024 award by Maharashtra? स्मृति ईरानी, निखिल वाघ, चालू पांडे, रतन टाटा. निखिल वाघ. निखिल वाघ, बिल्कुल. Was awarded Mahagaurav 2024 by Maharashtra government. Naorem Rosivina Devi is associated with which sports? उसू. Wushu. Which states police have adopted self-balancing e-scooters for smart patrols? यूपी, उत्तराखंड, उत्तराखंड. महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिल्कुल, उत्तराखंड उत्तराखंड. पुलिस. NPCI partnered with which company to enable UPI payments from Eiffel Tower in France? Pioneer, Shopify, Lyra, Adyen. Lyra. Lyra. NPCI partnered with Lyra to enable UPI payments from Eiffel Tower in France. Brand Guardianship Index 2024 was compiled by World Economic Forum. ठीक ना भूल? भूल. It was compiled by Brand Finance. According to this index, it was topped by Huateng Ma. ठीक ना भूल? ठीक है. टॉप करथिले Huateng Ma. ठीक ना भूल? ठीक है. ठीक अछि. चाइना रो Huateng Ma टॉप करथिले एथिरे ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स रे. मुकेश अंबानी ranked first among all Indians. ठीक ना भूल? ठीक है. ठीक अछि. ठीक है. आ ग्लोबली सेकंड थे इंडेक्स रे. ठीक ना भूल? ठीक है. ठीक अछि. ठीक. What is the allocated budget for sovereign gold bonds issuance in fiscal year 24-25? What is allocated budget for sovereign gold bond? 1600 करोड़, 2100 करोड़, 3500 करोड़, 4000 करोड़. 3500 crore. Sovereign gold bond issuance ର ପାଇଁ allocate ହେଇଛି budget 3500 crore. Men's hockey Fives World Cup 2024 କୋଉ country ଜିତିଲା? FIH India. Men's Hockey Fives. ମାଲେସିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭୁଟାନ, ଇଣ୍ଡିଆ. India. ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ. ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିତିଲା. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଟା. ଇଣ୍ଡିଆ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା. ହକି ଫାଇଭ୍ସ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ 5 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା. ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଓମାନ ଯିଏକି ଥର୍ଡରେ ଥିଲା ଆଉ ୱିନ୍ କରିଥିଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘୋଷ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର MD CEO ଅଛନ୍ତି? ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ. କୋଉଠି ଅଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କର? କୋଲକାତା. କୋଲକାତା. इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कला एक्सरसाइज वायु शक्ति को जगार? जैसलमेर राजस्थान, बकलो हिमाचल प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पिथौरागढ़ उत्तराखंड. जैसलमेर राजस्थान. जैसलमेर राजस्थान. इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड exercise वायु शक्ति 24. Second edition of cyclone exercise was conducted between India and which country? इजिप्ट. बिल्कुल. First edition of naval exercise Ayutthaya was conducted between India and which country? थाईलैंड. बिल्कुल, Thailand. 11th edition of Khanjar exercise between India and which country? किर्गिस्तान. किर्गिस्तान. बिल्कुल. कोठी हितला? हिमाचल प्रदेश रे. बहुत बढ़िया. बकलो हिमाचल प्रदेश.
Desert night exercise between India and which two countries? फ्रांस फ्रांस यूएई यूएई France and UAE. बिल्कुल India, France and UAE. First edition of military exercise Sada Tansik between India and which country? सऊदी अरेबिया Saudi Arabia in Rajasthan. India and Saudi Arabia Sada Tansik. 59 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କସ୍ମୋନଟ୍ ଓଲେଗ୍ କୋନୋନେଙ୍କୋ broke world record for most cumulative time spent in space. He is from which country? रशिया रसिया। Russia. बिल्कुल ओलेग कोनोनेंको. ये ऑथर किए फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर आउथर मनसुख मांडविया मनसुख मांडविया. वर्ल्ड कैंसर डे केबे ऑब्जर्व हुए? और 8 है। 8 फरवरी 4 एप्रिल. 4 एप्रिल. थीम थिला क्लोज द केयर गैप. बहुत इंपोर्टेंट. 4 एप्रिल लिखी 4 एप्रिल. फेब्रुआरी 4 एप्रिल. 4 4 एप्रिल. 4 4 ହେଲା 4 एप्रिल ହେଲା सुबुची तो हाँ क्लोज द हाँ केयर गैप. थीम थिला क्लोज द केयर गैप. 22 23 24 3 वर्ष ପାଇଁ थीम थिला एटा. एटा लास्ट थिला क्लोज द केयर गैप. ଆଜିଠୁ ଅଭିଷେକର ନାଁ ହେଉଛି ସାରା କୁଗୋଙ୍ଗେବାଲା. थर କେମିତି ଲାଗିଲା ନାଁଟା ଅଭିଷେକ? ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ। 4 ଫେବୃଆରୀ ହଁ 4 ଫେବୃଆରୀ. ସାରା କୁଗୋଙ୍ଗେବାଲା ଏପ୍ରିଲ ହେଲା. Next, which state government has launched a welfare scheme Mahattari Bandhan Yojana? ଛତିଶଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼. ଛତିଶଗଡ଼ ବିଲକୁଲ ଛତିଶଗଡ଼. ଏଇଟା ବା କାଲି ପଚାରିଥିଲ। ଯୋଉଟା କାଲି ଆସୁଛି ଶେଷ ମଝିରେ ମଝିରେ ନାହିଁ ରିପିଟ ହେଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି କଣ ହବ? ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଚାରୁଛି ସେଠି ତଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଟୋମେଟିକ ପୂର୍ବ ଗୁଡାକ ବି ଥାଏ. କୋଉଟା ରିପିଟ ହବ କେମିତି ଜାଣିବ? ଏବେ ପଚରା ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଫେବୃଆରୀରେ, ଯୋଉଟା ପଚରା ହେଇନି କେବେ ବି. ତ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ ଥାଏ. ଜାନୁଆରୀର ବି ଥିବ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ. ମୁଁ ଯୋଉ ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କହୁଛି ଏ କଣ ସବୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ହେଇଛି? ଲାଷ୍ଟ 5-6 ମାସର ଏକ୍ସରସାଇଜ. ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ନା ଆଉ. ନେକ୍ସଟ, ରିଭାଇଜ ହଉଛି which state government has launched Chief Minister Boyoshree Yojana for senior citizens? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର महाराष्ट्र. बिल्कुल. एकनाथ शिंदे को स्टेट रो चीफ मिनिस्टर? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର एलजी रिटायर्ड कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक को स्टेट रो गवर्नर? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ अरुणाचल प्रदेश. बिल्कुल. को स्टेट रो दुईटा नुआ डिस्ट्रिक्ट हला जोटा कि ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ पानियर डिस्ट्रिक्ट केई पानियर डिस्ट्रिक्ट. बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश. प्रेसिडेंट नाइब बुकेले को कंट्री रो प्रेसिडेंट हेले? नाइब बुकेले स्कॉटलैंड, एल साल्वाडोर, इरिट्रिया, फिनलैंड? एल साल्वाडोर। ଏଲ ସାଲଭାଡୋର एल साल्वाडोर. बिल्कुल. नेक्स्ट, किए रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रो नुआ सेक्रेटरी हेले? स्मिता सरंगी, अरिंदम बागची, इंद्रमणि पांडे, अपूर्व चंद्रा? ବାଗଚି हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रो हेले अपूर्व चंद्र. आशीष कुमार भूतानी हेले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रो सेक्रेटरी. आशीष कुमार भूतानी. जस्टिस ऋतु बाहरी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हेले को हाई कोर्ट रो? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ उत्तराखंड उत्तराखंड हाई कोर्ट. बिल्कुल. एशियन डेवलपमेंट बैंक काहा को कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट कला फॉर इंडिया? अरिंदम बागची, सेंथिल पांड्यान, मियो ओका, तनु सिंह? नियोका योगा ओका. बिल्कुल. एडीबी अपॉइंटेड मियो ओका एज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया. मासात्सुगु असाकावा को ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट अछंती? डब्ल्यू
Asian Development Bank, founded in which year? 60. 45. 1966. 1966. बिमस्टेक रो नुआ सेक्रेटरी जनरल किए हेले? तेंजिन पांडे। लेक्चर इंद्रमणि पांडे. इंद्रमणि पांडे, बिल्कुल। इंद्रमणि पांडे. इंद्रमणि पांडे किए एशियन डेवलपमेंट बैंक रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवाइजर हेले? विकास शील, स्मिता सरंगी, राजीव साहा, विवेक मूर्ति। स्मिता 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 सरंगी एशियन डेवलपमेंट बैंक रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवाइजर हेले? अहमद अवध बिन मुबारक को कंट्री रो प्राइम मिनिस्टर हेले? अहमद अवध बिन मुबारक, कुवैत. येमेन, ओमान, सुदान, घाना। येमेन, बिल्कुल। यमन. येमेन। मैन येमेन रो कैपिटल कौन? साना साना सना, बिल्कुल। करेंसी कौन? रियल। रिया. रियल रियल, रियल, RIAL। बिमस्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2024 कोठी हितला? बिमस्टेक न्यू दिल्ली. एक्वाटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली, बिल्कुल। किए इनॉग्रेट करथिले? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फेब्रुआरी मासरे को कंट्री अप्रूव कला वीजा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन्स फॉर मैक्सिमम 15 डेज? ईरान, यूएई. इराक, यूएई, सीरिया। ईरान ईरान, बिल्कुल। ईरान अप्रूव 15 डेज वीजा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन। इब्राहिम रेजी को कंट्री रो प्रेसिडेंट अछंती? इरा ईरान, ईरान बिल्कुल। ईरान. ईरान रो, ईरान। मरीगल ईरान मरीगल कैपिटल कौन? कैपिटल हेलीकॉप्टर. तेहरान। ईरान रो कैपिटल तेहरान. तेहरान. तेहरान। करेंसी कौन? रियल रियल, RIAL। येमेन रो भी जोटा थिला एटा भी सेम। नेक्स्ट, which insurance has launched? सुबुची तो मो कथा। Yes. Which insurance has launched new saving and annuity plan जीवन धारा 2? LIC LIC, बिल्कुल। Which bank has launched Bob 360 deposit scheme? Bob 360 deposit scheme। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB रु जଣା पड़ी जिवा कथा। Which IIT established and tested India's first hyper velocity expansion tunnel test facility? आद्रास। IIT Madras, Kanpur, Guwahati, Roorkee. India's first hyper velocity expansion tunnel test रुड़की. facility. IIT रुड़की. Kanpur. IIT Kanpur. Which IIT collaborated with Assam government's Arohan scheme? गुवाहाटी। Guwahati, बिल्कुल। Indian Navy signed MOU with which IIT to promote technology development? मद्रास। IIT Kanpur. Indian Navy signed MOU with IIT Kanpur to promote technology development. Which IIT opened a new campus at Kandy in Sri Lanka? मद्रास। मद्रास IIT Madras, बिल्कुल। Who has been honored with Outstanding Businesswoman of the Year 2023 by Defense Minister? मोदी टीना मोदी मोदी। टीना मोदी, पारुल मोदी, सपना मोदी, बीणा मोदी। बीणा बीना मोदी. बीना। बीणा मोदी. बीणा मोदी, बिल्कुल। Dr. Beena Modi was selected as Outstanding Businesswoman of the Year 2023.
କାହାକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ରବି